Cobra beat, yeah. Get on fancy, yeah. Oh, them say man a bad man no go feel love, man get empty pocket. Them say man a poor man no get money, my work just be Joroku. Ok, te zan la production zan la Common Sense Family zan hanan banyanga. De ba bahne misa azundo afa Mahmoud afa Timtone npiam masu nta pa npiam nama nta manam zaban be dondong man zan hanan banyanga. Tu gbaga nyanya because to wona ka be musulunci Islamic ay zan la kana silimin silne peace mbala ay zan la kana ta gbanane sudo ban shada manye sudo kan yin salin tuno yelo cheho ko ban da sudo banin yele ban mamman yan akta sudo aktabo ka ta ban da kamande sudo yele annan gafara da pay tin tila tabi diaram bien bona titi tabi yeto ashanga example kan boni nya yin lan yeto amana aburna ndane ra instate ma aburna ndan da gatti shel polo karama kaso nda yar na aburna ndan din yala yet ban shashel din ye yeto abjao din ye ban shashel din ye din yirin ye via din yala ban shashel din bujir pisi gwara kaso kamile zo hara ay chance san shel polo ina yel ban aburna ndan peace yele nte hambanye ay munye ay ye so ko vote santa ama tena mamma na tena ta hanka jen yelanga mbagba ta hanka ne nyeshele kab unjisi zana ya mbota na mpi ndayan na ko kana ta shin bana zo kaso yilu chi ne sudo yipakana ta za yipa di metabel ne sudo yipa nyela dan jene so musulunci yin sudo din ye peace religion kaso yin yilu chi ne peace religion nyele be ka peace religion nyele dinin tunara acte peace actabo atabana sudo nyele dinin tunara acte sudo actabo katabana nyela sudo religion ama musulun saba actor sudo religion atanan le women lenni da banno yene afanam do yene nirin yala peace religion minen din yala sudo religion bala din yala sudo jama musulun saba sudo jama musulun saba gata tin shekar ma le me saudi bon boxe musulun sini yanke saudi le ban zang den zang ye shelke le me bon kun nirba kurshele yes because on nabaza sa jingla puha zo le mabin dibin nye vishanga le mamaka kuturu to ku zo ya tazania yiyan le traban ya shela ma tinye Iran tinye top shele Iran nam nan mera karanyela shi kashi la dina zo hal ni zungo Iran bana mera toba hal ni zungo Iran toba na mera ma tinde video sheloma muslim yargi christianam yeto ashanga bombora ntur christianam bombora sha ntur bo te yanam va ntur table tri yanama son kandan na to an kwam amma ce kaso yago no len yele yeto alig agesa alqur'ana bien yele yeto alin agesa musulme kanya tun buwa tun kuwa tun nangongo le me jonas nira gina te ndifila zangesa musulme na makar dinman na gana tan bana yan la maple de moki boni peace religion ma donc la yida be yulu pana yulu miya biti yel ne ban shashele nyala peace kaso yen yel ne peace nyele ho din mamma yan acte ka do wonde kama peace religion nyele be peace jama nyele aburna ndan kaso ndan yel na aburna ndan da papis aburna ndan ba kanan ne peace matante mde ngbagba ka te yan nam jine nso tabnan nan gban yenga ka pigin dan yana ko kana te jin ko zo kaso yel ne sudo kanada gba to kam ni yipa mama kaso kam jiya kam yar sudo ma so musulun se kanyin sallam no ne ka te yan wumna musulun se da musulun se yala sudo musulun se ma do tunara acte ka te bana sudo religion yele ama musulun se le acte la wicked
atele le wum le afanam no le be ne peace religion yele de pa peace religion mun yala ne peace religion yele kanyin de tuna yele ma ne peace religion yele dinin de tunere akta kan bangaya ne peace religion yele ka dwelle zungo sunnanam mun tor kana ma bazabra me ka tor kana man sha'anam zabra because bozu ngubondo jama kane ngubondo chi jama kane ngubondo chi jama kane ngubondo chi jama kane kan mun jama le biene yibe yele ne za hanyala azine zungo ku tweme arab tan tin ye tobo ku bin yeben shashama Iran yina nye Iran nan ya top shele le mi Iran zab shanga ban na zabra zungo 2 day 3 days mbon yinge ban shanga dan nan Iran 231 people instant ban sora Iran chefrnam kaniman ho Iran musulunam jeni manama 200 plus ke ko ko bazaha dan yengan tepi kaboni musulisma ne peace religion peace ka peace nyele ban shadan woni soyi pa musulmi nyindi mo nyevle karaka aka problema ka bon le peace the peace the whole world zaha biyen gel ben religion shanga din dinya via musulman indinya via muslim zang muslim sen dinya via garso kamza ha amadre le nyame I believe muslim se kanyi believe muslim se katale nyele bangwala nyini nyan do social am boss ma canada di ne nyibe kana katale nyele bangwala anyan do social boss ma kana christianity nyibe kana katale nyele ama bangi boss so de kana muslim se da di ne ko yizase to bang panen lehre makalan nirma yibi dunya bi ha wona da kanai je kan tin example muslim na mishima kan mer nyo ke ni Christianity nerkane won kami ye Christianity won kami ye Christian yiti chiwo nche bogonne hal won kami ye Christian musulman bu yulu dala nirma ko nya ban shaaw da dam yin ye bu jamna bu yulu ko nya ban shaashale bazangla o mun bon ko wa bin ha ma ma'sar taba yes because of o za se jangla pour bozo ni so yel Christianity kanai o so ko enjime o ye ne Christianity de pas true religion osu ku yenjime o yene bu jam de tel de pas jama yelmane osu ku yenj ama che kaso yago no yele ne Islamic de pas true religion kanya che kaso ku yago no yele ne Islamic de pas true religion kanya binyan yina tan yeto ashale if dinye true religion be de pas true religion ya kanyin nyen zable kanyin yen yina tan yero to abu abinna mata ma abinna na duma so anyele no ngon sakselema wodi ma pa so sama mo bu je pa so sama to why not ka ba chelala ni ma muno ko jeju nyini tuna jeju loko panyin salim ne inti harjan kanton zo da was hoyin mbala kan defi ya ipini chen kuma se menen yi Allah na ma tramala program be homo so tamarana ni ani te zan linda do nan program shele poi te yi Allah so nda mel birthday ka to bona te chan te linda do man ti nale yeto anaka tanan yi si che kuma se so tena chan te parvient ip shelma the man I think it was Yendi Bass or something like that. Kabang na dagban le film. Kabipo mbe membi de behina warwa. Because of Bima, bipo mbe ma so ben jizo. Kambama ni yarma ka fa blif yeto aka yarma. Ka nyu ko beti on ko awre. Nyi ko yezaba shele. Kan yu ko pujing le ka jama. Wo jama za hakar kuma sabage. Ka kunye ka ban yes nzo onyela mun pour janle vi onyela mun pour janle onyela musulmi ka yan zan shele zilse na ka musulmi yobe onyela musulmi de ko ka zilso ko le ben man ti yana nungum bongo la nungum ko simsime ka ko nya biya o kutumla ka nyu ko o tumla ka kuna ka ko ko marfa nyankuo don ko do biya ka bima melte zeyo ka yinte yihra za am wohre daba mama za am ka yihra wohma ko le ma an so ben sha ni yarma ko bice yulba ho ka lehra yinye religion ne brainwash te man shambeo amindre bu fielma nyen che yulbo ka pana ko zo ya nje ka yuna ka ta ke nir de tum ko rin yala biya kan yin marafan ku yes because of religion zo ho dadi ne zo ho kan yin marafan ku yin salam na ka hanke sha yin muslim shabana ka hanke sha yin muslim na shabana ba ti har ken kan tan sha bannam na duma so wonnamo ayelo nuru tumla la talama kazan adina to ko za sa adina ma wo yulka adina ma yaban sha'ama ka ba yulka da mun bannam na duma ma yaban sha'ama da za ha yul bannam na duma ma ba jesulina ma ko to nya vle be because ma ngon trenya vle to nya vle ka to so tielle into la'are ka che ko chant nyur drinks ka diam na ko bulo ka ban dira ma chant to jore don to ne jona shele mo na to che ka drinks ma ko pranto ko che ko vo ko ka ko kuma garmon ko pe yan yuno kan nan so tielle no nan da ban sha'ama because bozo oso be di bozo no nan wo yan nan shamza ha
oite kanabio kama yim boss chan kan na won wo ko ba then if I believe la bon leche kan yin yar marafa na ko nyon ban na mama bon che kan yin so bige kan yin yo marafa na ko kan won mun nam na du maso won namo tinin mora tan ban na zuk sanwa kan won to nyevle nto so tiel nto ban shakam ko chen te jamna ko gulo yung halasba kan yin lehro kan yin de ba sa kan mi marafa ko nyongom mi na kama nyong basa ni tuba nyong baba mi anyen cheshelma to de tunu ngoma ni muslim na yilla banan hankaya yibam pram na adine bizo because of abizas no ko project zo ka reject akara bi ma ba la yo akay no chema ni nyembla miyo hankali yibe chere polo onti na won so tala na ma o jino jejo ni tuna za aso masi yesef ti yar yeto if aljanna di sabjan kan yin salen tinchang ni ma the whole world ban sabla to yipedan ban sabla to kyar aljanna da zo tamanna ma wahala yulki jirma yimi da alfanin maza wahala yulki jirma da zo yin ma yinya in ce ga ka to yutaba yuta probablement be yin cele ya yida ba zorta ka yibu zorvi lemiya yi pa ni be lemiya ba kun pandana yi pa ni be lemiya ba a shamandana yi pa ni be lemiya ba ban jangan na pala zosha yimu mi yin ne social to solve problem la problem ma wahalan yan kuwa pa obi kayo wahalan yan kuwa biya obi kayo abi na sa do kunne abto nyela arto lo danye makulo yidan yele ami abi no do social so en ya pieto sora ami abi no do social en ya liga yara ko pa yibo zorta kahne viso ay jena bi tum nim yelam yongona nyin tuna danne mato nyin tuna dapti toto nyin tuna miya asba onyen disha wunta no onyen disha yung onyen disha ayong za fanam za won le nang dale fanma la ntar yune bebe fanma la ndar pito nam tar ba pa fanma la ndar jinjama liganama satametre yibe kataka nabo ndo abika bima nabo pa ga 7 years mi bima ndo abia ka bima na ba pa 7 years na ba pa 8 years azan bima la ba mi on dirisha mi on yurshele ka bima ta pa 15 years 16 years ka yer ne shin won bora kan yin so bira ni ri ni wana mi umar faku den andi jenu nin lala ni yole ma dir tuna turu la ajra dir tuna ra panga ma ya de darajin jama liganama titonama te para metro ta ci ko banu onin yole ka jenu nan so ka yu no lama banam jabam bitamale mbuhari yame yung yindir balan terige be la adra yindir balan dar ne matarige be kadar pa ne janga yimina janga fu ban yele be tumi ya den to na won jammo bin nam na duma ma obitu so religion ho religion shelo won zanta tinyala yuma mabiya yum apa na be yumba zan pa jilma nin ye shele ya zanta ba ai tu ha mabi so sa mania ka lano oy ka to ko di mati yan man ra nan da sa shelma nda nan da sa sham sa shelma lalan di tuniti bi ka changa a chanti bizanga bi amye tan yele ka chanta aswar yele nti yu afrika de yele yusmi che ka ti yusi ate hanke wa ngare da ho gana za ha ka de kan noran region ka musulun sebe ko yele noran region ka musulun sebe ko yele da bang za ha noran region za ha musulun sene tel sitin shi pa nyala tamale ka musulun se galse da ho gana za ha tamanna min nan ye chuta na min yan soka yinim dile tuni yile su yiban nam na duma maya ko ce ki ce la wahala ma ziba yibe ma na ken kun panda ne ban yara tanan ta dir wahala ka dabbu gonna ba ka tarba la ka darba ne makunna ntide ntu kunda ba maya yinin dile tuni yise zan da ban yin yan jo so shen so ba la problem katanim chefr na mo maya katanim dile nyar ya agba ya bo ka pranda yin nan shama zo unzar borna te dinon wala te musulun sai amma sun go yulma abiyin kul do yile te du'a yin ma sun go bi kun panda na shirka ya wen jira kaya ma pa yun ko su ko mi an chang da gwar san ka da gwar ma to golo ka to 10 sili 20 sili ko zan ta po la arzo ka chang te ji jang na ni yin su hurme da pa hankal na ka shel polo so anta yibe ma ni chang kun panda ma te ji kaya ma ka kuna yibu buhara ba be yibu nan da ba fe ko be kala yibu buhara ba yin chang ma wulan ye kaya ma ji ma alama bom be ni ma ne wula wahala ki jira anta yibu buhara ba bo two times kan nimbil kunya ka kambon pa ko dulum pa che ka yo bla first thing no ko yele ali be pa na nyo no chem ko jijire nzang taso station ntutu ka yelo no dan gujonjon ko chant dene ko chang nan tu yuge ka labana ka pa ma so digo ha ko yelo la halin tu on gesto mane because da mane dili men easy na nye shinsha ya bili bum sto ma man be shinsha mane wa on de zo dulum yimaleba pa ma yin zang la kuraba nke
store ma puuni n tim nyɛ luɣushɛli polo baɣali n duli maa zaŋ niŋ dinni n zaŋ zali zaawun yuŋ yi paagi ka o zaŋ ti lala bipuɣunbili maa ka o zaŋli chaŋ ti kpaabi ka yo 20 pesos bee 30 pesos n bala maa ama o yin chɛni ti duli nira ka kanna o ko yin dulim every minute kam o yin deegi wolo lagare ama o kpala niŋ kuraba ni o zaŋ chaŋ n ti kpaana o yin yɛ 30 pesos maa ka le kpaabi gaba dia paɣa maa suhu biigo ka o yɛlo lala hali ti kpɛni ti kpuɣi duli maa na ti kpaachi o nyɔɣani mana yi kpɛrila n daa chɛna ŋun daa bi wumni dagbanni kan suhu biiga ni ku nyɛ ka o kpaachi o ma daa mi gba ni duli n bala kan kana ti bɔhi gaya maa ka o tɔɣasi maa kan ku yɛlo du paɣa maa sɔrɔ ka kɔŋ ni yɛn labisi o yɛtɔɣa shɛm because gba kan yɛn yɛlo kan buhi o yɛlo o ku bɔli musulim bala tin kana ka o yɛli ka tin shee gba o yendi yɔŋ kula yendi yɔŋ ka tin shee yendi yɔŋ ni kula n buhi yo ba yuli on ku yaagi o noli n'a fa hudu din mali vi ni takahi maa n bala n'a fa hudu ni maa na kan daa kɔrɛti me chima hudu bee afa hudu n'o yulim baa ni laa ka so kam ya me ta kuli n yɛli n'o yulim bo ni hudu o yulim bo n'a fa hudu kan deegi bii maa namba ka yɛli yo yi kuli yuŋ o yɛn kpaŋ o man ko kɔɔli ma n pa yuŋ o bi tooi kɔɔli ma n de biɛɣu ko kɔɔli ma na ka miri puhi taba kan ti din ti fiila kan puhi foon maa zuɣu so pumpɔŋ amino nan tum bi amino na kulkulan to tum ŋun yɛli maa yi o niŋ la maa ki sab i mina sa di fiila ki ŋmaligi naari o sa yɛma niŋ mini kulan tum man bo so kumpo wula kaaya na noori nya o naan kuli yiŋa bee o yin yɛ tuma o n tum kan bo sukuu bili nya ni aayi man bo so kumpo bo ka ali ko bɔri yiŋo ni teela bilin yo n bɔri ni yi wum store maa ho musulimi yi bi tihari chɛn kan taŋsi maa n bɔri ni yi wum store maa yisali ni bi tihari chɛn kan taŋsi ka yi aljanna yi sabini yi muslimin yin yihim ya yinu danne yo bwandar la tela shabo kama dan ma ta zan cincina taba da bade ban mai o mulo siniya ko siniya ma mai cincina ta ka cincina ma o mai sam cincina ma ko madan ma so bi ko karba e ba nabi bi yola cincina yi ma buklan tumo sana abi yole o mun ba na tu afana ma lapsine yi hanke na kyanwo yina mal gwaran pam jinga ma nguna yin pu pam ama aljanna ma nguna yin kwangale if di bene yin kɔŋ aljanna because ki nimbili ku ya pam ka biɛli fuki yin kuuge o mina bohandi la tiila shaba o yin ngu la nyar la arama because na hali dabsi shel min biɛni gba ko o yin chang tuma o yin di 50 pesos shel ma o ma san ko yin di ho so ni ma na ko decide that ya o yi chang ka yan ti shikaya dabayi o nyela la karma kuna tuju o madama kalab to o tiila shaba so no mina kanama o nyɛla la lakarima zaŋ sɛni bahoma on kana wo 2 months mbala so 2 months mo nyɛla la lakarima zaŋ sɛni bahoma ama ko hankali leto that on yen chang tuma ka ka laadira ma on niŋ 2 months pa ka nan 4 months 2 months ma on yen nyɛ laɣashɛli ma on zaŋ to ma ya ko mali niŋ ni biɛla ja ai lenni ko yi bɔri laadira ko nyɛ because ja ai ne ko yen chang tuma 2 series ko tuno de cha 2 series ban kɔbga 2 series 2 series 1 seed more 1 seed number 2 series jani yegi dindu tuno di shambala o every blessing day dindu tuno di shambala ka bama mamma za ka kantro ko dira o inchentuma do zo borno yela la garama dele sene boho o maha o mai mai nan da be wele inchentuma do to nyela 2 series ma to ko chantuma na mami de tunu to common sense de weke ni mane o kanda bo so pumpon ala ka bora azanta mama ko tum ko ra yelma on bor la ashel no zanto mama ko tum mama ala kawle nyele mno sunsuna nkuto yela nira dindana ga sham mno sunsuna kata nda chapso ndi dia ko yise amani yaron mambo mi yendi yishele bo mbio ani yam bang yishele bo mbie at onda kulnare ka ko le manu o paya zanto makama kama fuhoma kamru ma difila munu mama fila dibno ko rai ora difila kan bang bang bona bayema wishele be bane al zunga man enti ma ai bo mo je fan shele ba man bami ama common sense tan nan vego vien yela ngo ba ma mele na agwargo kamali ti pakara tumle tuma ka to nye fangmane because ne bi jengmane bayemane ai yina ai ya la yishele kana mpa jengna ma lala jingle ma o bama nyun zan tulin zan ba pur jingle nyibe nyi sel ma hanka limiya musulin nan tuma wo ka bug jam nan bala ka yan yelle chefr selim bala musulin se kala musulin se na wo won shambala musulin se dan wo won shambala
Yinya tin salnim te dagbamba ne ka hanke shambo. Sorata said bat te dagbamba ta ka hanka te batihara. Muslim nama hankal de kayisane. Christian nama hankal de kayisane. Chile ka te tsiha jankantanga. Yin yarni da alquran ba san viya yi bishabla. Duzo ya yin musulmi Christian ya jema ta maka chelala aljanna shi yin ni yana pinchan tpema because yituntum sabon manba yibar yina wonso yin yarma yiburo nyabo Muhammad biana Muhammad whatever it is yimi ita ma yisabe yo because yitum biermam shele sa zona mel ya be shele tin ya bala nan mi hankala yi musulmin bitihara yi bitihara jankantanga ban yara din ma dilin ya din ma o yum amabi yulma pa na be cikab nan su tiyalle ka ta kane ka tira yela ka tulara mbahra ba ka su ba because ba nan kan ma kan mana biyan za ha yimin yele ati kike ina borla aljanna na fi a hankal Them say man a bad man no go feel love, man get empty pocket. Them say man a poor man no get money, my work just be terrible. No money no fee conquer the love, oh conquer the love. No money fee conquer this our love.